Hello, welcome back to my YouTube channel. आज मैं तो हंगे एक अंतिम खाओले मुझे तो कि Flipkart लगा कस्टमर हंगे कोले मुझे स्पेशली कि ले मैं मोहन लाइक सामान यान किने ना इतना अपलोडे पैसा देना किने फ्री वाला भी नहीं मिले मोहन आज के लिए मानो कि बिसी स्कैम करे तो Flipkart लगा से तो सभी फाला इतने तो ये सभी ये तो Flipkart लगा सामान ऐसे दे ये तो की ऑटो कुछ ले तो ये बिथोड़े कौन है सभी मुझे तो एपर ना Japan la appers ekta order kurse na itu dise itu moi ki order kato na aru mai kato na etu kane ajikali Flipkart pa bisi scam kore na etu kane amne sobke Flipkart la customer ke ko moi to Flipkart pa saman na kinibe ajikali Flipkart pa bisi scam kore manu ke etu sabi etu ki anise tan moi ki order kurse tan ki dise moi to kato ki koro etu kane Flipkart company han be ami han customer han be saman to free wall loan hoy kile mne amne poisa wa kine na saman ga sob to eto kane Flipkart po company be customer gere na scam na korna na moi de kunoi amount komti la order korsina moi na holebi ina to scam na korna na manu laga to 1000 2000 aro ne 400 500 khaina to men ki kuro to manu la poisa to khai kena saman na scam na eto kane amne morba Flipkart company Flipkart to kunba chola ase to manu nge customer nge na scam na korna please bra claim ne mohan be saman do free wala na poisa ba kine asuro mon be na poisa dina kine asuro edo ne amyan be kun lena ina scam do wala Flipkart kana ne especially customer han kun online ba saman han kine edo han do dohan ke ko moja do kile Flipkart ba saman kina han ine na kini be claim na je Flipkart ba si scam gura manon bisi olai ki scam laga news scam laga chamla bisi olai especially from Flipkart na especially from Flipkart itu kane amyan Flipkart pa saman kini ase kule to delivery la osode ki mona kholi na kini be itu moi ki order uche dan ki dise moi bi na chine to itu ne amyan customer kan kun lebe Flipkart pa saman logan lo shawal lobe ina ona Flipkart ba sila si loi na lobi Flipkart ba saman eko order no kuri Flipkart ba kam nai Flipkart ba order do ki dise ki order use ki dise moi na chine edo carton paper ekta fold gana edo solitip marina se do moi to ki koro do edo ne amyan kun lebi to saman order ramde Flipkart ba order no kuri Flipkart to phal nai manu ki si scam kore edo ki order use ki dise moi na chine do moi do amount komti la ase kun lebi manu kan ine ba just amount bisi la order kore kun bahan na phone kan sna aro like TV kan sna ki an dong saman order kore online ba edo han mam poisa philai na order kona to scam kha shol ki koro na poisa do hawa ruja aso do edo ne amyan customer han Flipkart ba la customer han olo poisa ba lobi ina ona sida sidi Flipkart ba saman ekun na kinibi etu ase saman do edo ne ami customer ko muja do ki amne scam kurule mon na kulo do Flipkart ba saman aro ekun na kinibi na edo koi dia se mala side ba thank you so much